गठित किए जाने के बाद से जगह जगह बूथ स्तर पर कर्मी सभा का आयोजन किया जा रहा है। विगत बुधवार रानीगंज के बल्लभपुर स्थित नारायणी भवन में टीएमसी कर्मी सभा की गई, जहां संगठन मजबूती पर जोर दिया गया। रानीगंज के बल्लभपुर स्थित नारायणी भवन में टीएमसी की तरफ से विगत बुधवार कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टीएमसी जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय वी शिवदासन दासू, उज्जवल चटर्जी, रानीगंज विधायक तापस बनर्जी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से नए सदस्य के पदभार दिए जाने के बाद जगह जगह कर्मी सभा की जा रही है, ताकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। इस दौरान जिला अध्यक्ष विधान उपाध्याय को सम्मानित भी किया गया। विधान उपाध्याय ने कहा कि पार्टी के जो पुराने कर्मी हैं, उन पर दायित्वभार काफी ज्यादा है। उन्हें पार्टी के नए लोगों का स्वागत करते हुए पार्टी को मजबूती प्रदान करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है एकता। एकजुट रहने से ही संगठन को मजबूत किया जा सकता है। इस दौरान आम जनता से मिलने का भी आदेश कर्मियों को दिया गया। बता दें कि जिला अध्यक्ष का पदभार मिलने के बाद विधान उपाध्याय जगह जगह कर्मी सभा कर पार्टी को और भी ज्यादा प्रसिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभा में बल्लभपुर प्रधान ममता प्रसाद, पंचायत समिति के सभापति विनोद नोनिया, ब्लॉक प्रेसिडेंट देव नारायण दास, मिन्नती हाजरा, कौशिक मंडल मुख्य रूप से उपस्थित थे। আমাদের সাথে 2021-এ খেটেছে 98 যারা খেটেছে তাদেরকে সবাইকে নিয়ে কিন্তু পার্টি সংগঠন চলেছে। আর কোন কমিটি ডিক্লেয়ার নয়, কোন জায়গাতে কোন কমিটি কিন্তু ডিক্লেয়ার এখনো হবে না। কারণ অনেক এক দু জায়গায় দেখছি ব্লক প্রেসিডেন্টরা কমিটি দিন দিচ্ছে। আমি মিটিং এ বলছি, ভাই আগে নিজের চেয়ারটা শক্তপোক্ত করো, তুমি থাকবে কিনা তুমি নিজে জানো না, আর তুমি বাবা কাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিন দিচ্ছ। আজকে খুব ভালো লাগলো, দেখুন আমাকে মিটিং এ আসার জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলো। আপনাকে আসতেই হবে। তাদের মনে হলো কোথাও না কোথাও আপনাদের জন্য একটা জায়গা হয়তো আমি ছেড়ে গেছি। তার জন্য আজকে মিটিংয়ে আমাকে টাকার আগ্রহটা প্রকাশ করলেন। তার জন্য আমি আপনার সবাই প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এখানে মঞ্চে আমাদের জেলার নবনিযুক্ত সভাপতি ভাইয়ের মতো বিধান খুব ভালো কাজ করছে, খুব দৌড়ে বেড়াচ্ছে। তাই প্রত্যেকটা ব্লকে মিটিং সেরে ফেলেছে। আর যেহেতু একদম তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসছে, এরোপ্লেনে নামেনি বা হেলিকপ্টারে নামেনি, তার জন্য ওকে ঝিল ফেরানো যাচ্ছে না। সেই জায়গাটা খুব ভালো, আমাদের পক্ষে দলের পক্ষে খুব ভালো। মঞ্চে আমাদের আসানসোল কর্পোরেশন দায়িত্বপ্রাপ্ত ভাই বি শিবদাসন আছে, এই দলের চেয়ারম্যান আমাদের উজ্জ্বল চ্যাটার্জি। বেশি ভালোবাসার জন্যে মাত্র 300-400 করে বেশি খেতে হয়েছে। সেটা পরবর্তীকালে ভবিষ্যতে মূল্যায়ন হবে যারা যেভাবে কাজ করেছে। এখানে আমাদের মিনতি আছেন যারা নূতন সভানেত্রী, আমাদের প্রচুর কর্মীকে আমি দেখতে পাচ্ছি। আমার খুব ভালো লেগেছিল যেদিন এখানে যিনি প্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, সে প্রার্থী হয়ে আসার 7 দিন পর বলেছিল যে তাবুলদা কোথাও কিন্তু আমি কোনো কাজের অভিযোগ পাইনি, মানে কোথাও আমাকে এই কাজটা আপনি ছেড়ে গেছে, সেই কাজটা কিন্তু কোথাও আমি পাইনি। আমি দেখেছিলাম যে গ্রাম আর শহর একাকার হয়ে গেছে। এটা আমার পক্ষে খুব একটা বলতে পারেন একটা বিধায়ক হিসেবে সার্টিফিকেট। আজকে আমার যখন রানী সাহেব থেকে ঢুকে এখানে হয়ে নয়নপুরি রাস্তা ধরলাম, এই রাস্তা এখানে রাস্তা এলাম, তোমার মনে হয় যাই হোক আর যাই হোক এ রাস্তা থেকে বেরোবার সময় লোকে অ্যাটলিস্ট যেটা বলবে না যে 10 বছর আমাদের এমএলএ ছিল তারা কিছুই করেনি, এটা ঢিলমান। এই জায়গায় নিশ্চয়ই আমি নেই। রাস্তা বলুন, লাইট বলুন, জল বলুন, পরিকাঠামোগতভাবে পরবর্তী যিনি হয়েছেন যে দলেরই হোক তার কিন্তু কোনো কাজের চাপ আমি রেখে যাইনি। এই স্বীকৃতিটুকু আমি আপনাদের কাছে পেয়েছি, এটা আমার খুব ভালো লেগেছে। উপর করে আমার কিছু বলার নেই, এখনো প্রচুর কর্মী যান। আমি দাসুকে একটা কথা বলতে চাই, বা সভাপতি আছে আমাদের, আমার কাছে সকালে যেহেতু রানীগঞ্জটা দূর, খুব একটা লোক বেশি পৌঁছায় না, আমি মিথ্যা কথা বলবো না। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।
रानीगंज के रेलवे स्टेशन परिसर में स्थित वेटिंग हॉल में दमकल विभाग की तरफ से आने वाले दुर्गा पूजा के दौरान किस तरह आग पर काबू पाया जा सके, इसकी जानकारी दी गई। गुरुवार रानीगंज फायर स्टेशन ओसी सुशांतो चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में दमकल विभाग कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा में अब मात्र 20 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में जहां सभी पूजा की तैयारी में लगे हैं, वहीं दुर्गा पूजा के दौरान होने वाले हादसे को कैसे रोका जाए, इसके लिए दमकल विभाग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुरुवार रानीगंज रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में फायर स्टेशन ओसी सुशांतो चट्टोपाध्याय के नेतृत्व में दमकल कर्मियों को आग लगने के दौरान किस तरह से काबू किया जाए, इसकी जानकारी दी गई। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर पंडाल बनाए जाते हैं। ऐसे में उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी सामने आई है जहां आग लगने से पंडाल जल के भस्म हो जाता है और उसी के साथ लोगों की आस्था और मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। इस तरह की अनहोनी को रोकने के लिए ही दमकल विभाग पहले से ही मुस्तैद हो रही है। रानीगंज रेलवे स्टेशन के जीआरपीएफ अधिकारी गोपाल दत्ता, स्टेशन मैनेजर मनोज सिंह, अनिल सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस प्रशिक्षण शिविर में वेटिंग हॉल के बाहर आग लगने के दौरान किस तरह से फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया जाए, इसे भी प्रैक्टिस कर बताया गया। আজকে আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদেরকে ফায়ার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এবং মহতিল করে আপনাদের মধ্যে ফায়ারের সচেতনতা তৈরি করার জন্য, যাতে আগামী দিনে যে দুর্গা পূজা আসছে, যে আনন্দের উৎসব, সেই আনন্দের উৎসবে যেন সবাই আনন্দ করতে পারি, উৎসবটা যেন নিরানন্দের না হয়ে যায়। এই জন্যে বিশেষ করে যে সতর্কতাগুলো দরকার ফায়ারের ক্ষেত্রে, তাছাড়া স্টেশনের যে রেল স্টেশন আছে সেই রেল স্টেশনের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন রকম ইলেকট্রিক্যাল বলছি, ইলেকট্রিক্যাল লাইন আছে, বিভিন্ন যে ফায়ার হয় আগামী দিনে কোনো ফায়ার হয় বা ফায়ারটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারেন, যাতে ফায়ার থেকে রাখা পর্যন্ত সেই ফায়ারটা বড় আকার ধারণ করতে না হয়। আজ পশ্চিমবঙ্গ দমকল বাহিনীর পক্ষ থেকে পাক শারদীয়া উৎসব যে আসছে, সেই উৎসবে যাতে আগুনের থেকে কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্যে মানুষকে সচেতন করতে বিভিন্ন এলাকায় আমরা এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামগুলো করছি, সচেতনতা প্রোগ্রামগুলো করছি, যাতে শারদ উৎসবটা আনন্দের উৎসব আনন্দভাবে কাটে, কোনো বিপদের মধ্যে না হয়। কোনো আগুন লাগলে মানুষ যাতে বিপদের মধ্যে না পড়ে, প্যানিক না করে, হ্যাঁ, এবং সহজেই যাতে আগুনটাকে সে তার নিজের তরফ থেকে নিভাতে পারে বা ফায়ার ব্রিগেডকে খবর দিয়ে ফায়ার ব্রিগেড নিয়ে দিতে পারে। সেই জন্য ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করার ফোন নাম্বার সবই তাদেরকে দেওয়া হচ্ছে এবং আগামী শারদ উৎসবটা যাতে আনন্দের হয় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে সবাই সচেতনভাবে থাকে, আগুনের থেকে কোনো বিপদ না ঘটে। আমার নাম সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়, ওসি रानीगंज फायर स्टेशन। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बंगला पक्ष की तरफ से गुरुवार वीडियो अभीक बैनर्जी को ज्ञापन सौंपकर सीआरसोल राज हाई स्कूल में चलने वाले हिंदी जूनियर हाई स्कूल को स्थानांतरित करने की मांग की गई। वहीं वीडियो ने इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। रानीगंज के पीएन मालिया रोड स्थित सीआरसोल राज हाई स्कूल में चल रहे हिंदी जूनियर हाई स्कूल को स्थानांतरित करने की मांग पर गुरुवार बंगला पक्ष की तरफ से रानीगंज के वीडियो अभीक बैनर्जी को ज्ञापन सौंपा गया। बंगला पक्ष की तरफ से कहा गया कि सीआरसोल राज हाई स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है, क्योंकि यहां से विद्रोही कवि काजी नजरुल की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बंगला भाषा को, बंगला संस्कृति को और भी ज्यादा लोगों को समझने की आवश्यकता है। खासकर नई पीढ़ी बच्चों में इसकी सबसे ज्यादा कमी देखी जा रही है। बच्चे अपने इतिहास की जानकारी ले और इसी तरह स्कूल में पूरी तरह से बंगला भाषा को लेकर पढ़ाई करवाया जाए। डेपुटेशन कार्यक्रम में संस्था की तरफ से अध्यक्ष सम्राट कर, शाखा संपादक दीपायन मुखर्जी, सदस्य सौरभ मंडल, ज्योतिमय राय, राजन घोष मुख्य रूप से उपस्थित थे। सीआरसोल राज हाई स्कूलेर मध्य एक दीर्घदिन विद्यालय मध्य एक बिल्डिंगे हिंदी विद्यालय चालानो हच्छे। आमरा एई निये कथा बोलेछि, ওই জন্য হচ্ছে ওখানকার জন্য আলাদা করে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে, কিন্তু তারপরও কয়েক বছর ধরে, 5-6 বছর ধরে হিন্দি বিদ্যালয়টা যেমনটা তেমনি চলেছে।
আমরা চাই যে নজরুল ইসলামের যে স্মৃতিবিজড়িত যে বিদ্যালয়, তাতে যে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ চারিদিকে এই রানীগঞ্জ, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমানে কায়েম করছে, সেই জিনিসটা যাতে অবিলম্বে সরানো হয়, হিন্দি বিদ্যালয়কে নিয়ে জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয় এবং যে নজরুল স্মৃতিবিজড়িত যে স্কুল তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা হয়। আপনাদের দাবি পত্র কি আছে? এটা কি আগে স্যারের সাথে কথা বলে দিয়েছেন? না, স্যারের সঙ্গে কথা বলিনি, স্যারের সঙ্গে এখন কথা হলো। উনিও আসছেন, মিনিট প্রতিদিনের মধ্যে ঢুকছেন, উনি বলেন যে আমার সঙ্গে দেখা করতে আগে। ঠিক আছে, আমরা স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন। এটা কোনখানে ওই সিআরসেল ওই যে স্কুল চলছে। আজকে আমরা বাংলা পক্ষ রানীগঞ্জ শাখার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জে যে সমষ্টি উন্নয়ন ভবন বা সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক যিনি আছেন তার কাছে আমরা এসেছিলাম একটি বিশেষ দাবি নিয়ে। তা হলো যে আমাদের রানীগঞ্জের যে ঐতিহ্যবাহী স্কুল, নজরুল স্মৃতিবিজড়িত যে স্কুল কাজী নজরুল ইসলামের শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল, আমরা দীর্ঘ সময় যাবত দেখতে পাচ্ছি সেই স্কুলের মধ্যে একটি হিন্দি বিদ্যালয়কে একটি বিল্ডিংয়ে তৈরি করে রাখা হয়েছে। দীর্ঘ যাবৎ সেখানে ক্লাস চলছে, তার পঠন পাঠন ওখানে চলছে, কিন্তু সেই বিদ্যালয়ের জন্য আলাদা করে জমি অন্য কোথাও বরাদ্দ করা হয়েছে। তারপরেও সেই স্মৃতিবিজড়িত নজরুলের যে বিদ্যালয় সেখানে হচ্ছে নিয়মিতভাবে এই অনৈতিক কাজকর্ম চলছে। আমরা বিডিও সাহেবকে এসে পরে দপ্তরে জানালাম, এরপরে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, ডিআই অফিস এবং অন্য জেলা শাসককে আমরা জেলা শাসকের কাছে আমরা দাবি রাখবো। সেটা হচ্ছে যে নজরুলের স্মৃতিবিজড়িত যে স্কুল তাকে সম্পূর্ণভাবে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। কোনো রকম হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ আমরা সেখানে বরদাস্ত করব না। অবিলম্বে সেই বিদ্যালয়কে সরিয়ে তার যেখানে জমি বরাদ্দ করা হয়েছে সেই হিন্দি বিদ্যালয়কে সেখানে স্থানান্তরিত করতে হবে এবং বাংলার স্মৃতিবিজড়িত, বাংলার রানীগঞ্জ তথা সমগ্র বাংলার যে অন্যতম স্বনামধন্য স্কুল শিয়ারসোল রাজ স্কুলকে যে নজরুল স্মৃতিবিজড়িত যে তার ঐতিহ্য তাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। এই দাবিতে বাংলা পক্ষ আগামী দিনেও সবাই করবে এবং আমরা বিডিও সাহেবের কাছে আশ্বাসন পেয়েছি তিনি গিয়ে পরে এসডিও সাহেবকে জানাবেন এবং তাছাড়াও তার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাবেন এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। নাম? আমার নাম সম্রাট কর, জয়গঞ্জ। রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ থেকে আমরা রানীগঞ্জের বিডিও অফিসে জমায়েত হয়েছি এখানে ডেপুটেশন দেওয়ার জন্য। কারণ রানীগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী পুরনো স্কুল শিয়ারসোল রাজ হাই স্কুল বয়েজে ভেতরে বিগত কয়েক বছর ধরে একটি হিন্দি বিদ্যালয় চালানো হচ্ছে। আমরা জানতে পেরেছি সেই হিন্দি বিদ্যালয়ের জন্য সরকার অলরেডি অন্যত্র জায়গা বরাদ্দ করেছে, কিন্তু এখনও সেই বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করা হচ্ছে না। সেই জন্য আমরা রানীগঞ্জ বাংলা পক্ষ থেকে বিডিও সাহেবের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যাতে এই বিদ্যালয়ে যত তাড়াতাড়ি হোক স্থানান্তরিত করা হয় এবং নজরুলের স্মৃতি বিজড়িত ঐতিহ্যবাহী স্কুলকে বাঁচানো হয়। জয় বাংলা। জয় বাংলা। নাম? दीपायन मुखर्जी, रानीगंज बांग्ला पक्ष। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रानीगंज के पंजाबी मोड़ में पत्रकार सम्मेलन के दौरान किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के राज्य कन्वीनर तजिंदर सिंह बल ने कहा कि किसान आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर 27 सितंबर को मंगलपुर लुधियाना ढाबा के नजदीक नेशनल हाईवे को जाम किया जाएगा। যে যোগদান দিয়েছি সেই সমর্থন জ্ঞাপন করার জন্য 27 সেপ্টেম্বর আমরা এইখানে বর্ধমান জেলার তরফ থেকে বর্ধমান জেলার সমস্ত কৃষি সমর্থক লোকেদেরকে সাথে নিয়ে আমরা এইখানে ভারত বন্ধের সমর্থনে ন্যাশনাল হাইওয়ে বন্ধ করব সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা অবধি। এই 3 ঘন্টা ব্যাপী যে হাইওয়ে বন্ধ হবে এইটা আমাদের সমর্থনের যে সমর্থন জ্ঞাপন করছি আমরা কৃষি আন্দোলনের প্রতি, সেটা যেন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কানে যায়। কারণ দীর্ঘ 1 বছর সম্পূর্ণ হওয়ার পরেও এই কৃষি আন্দোলনের কোনো মীমাংসা হচ্ছে না। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের মানবিক অধিকারের হনন করেছে এবং কৃষি আন্দোলন এবং কৃষির যে ন্যূনতম যে আয় সেটাকে প্রদান করতে, কৃষকদের আয় বাড়াতে এই কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ হয়েছে এবং আমাদের যে দ্রুত দাবি আছে, বিশেষ যেটা এক দফা যে দাবি আছে যে এই 3টি
কালো কানুন বাতিল করতে হবে এবং ন্যূনতম যে সমর্থন মূল্য আছে যে কোনো প্রডিউসের, ফার্মার্স প্রডিউস যত রকম আমাদের কৃষি উৎপাদন আছে সব উৎপাদনের প্রতি একটি ন্যূনতম সমর্থন মূল্যকে আইনে পরিণত করতে হবে। কারণ এখনো পর্যন্ত শুধু গম আর ধানের প্রতি ন্যূনতম সমর্থন মূল্য সরকার ঘোষিত করে, কিন্তু সেটা আইন না থাকার জন্য ওই ন্যূনতম মূল্য কৃষকরা পায় না। এই ন্যূনতম মূল্যটাকে কৃষি আইনে পরিণত করতে হবে, যাতে কি হবে, যদি কেউ ওই সমর্থন মূল্যের কমে যদি কোনো কেনাবেচা করে তাহলে তাকে আইনের পরিভাষায় দণ্ডিত করা যাবে। আমি চাই আমাদের এইখানকার পশ্চিমবাংলার কৃষক সমর্থন লোকেদের প্রতি একটা আবেদন যে আপনারা সবাই কৃষক, ক্ষেত মজদুর, আমাদের চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী সবার ওপরে এই খাদ্য সুরক্ষার প্রভাব পড়বে। ওই জন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কৃষি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে এই 27শে সেপ্টেম্বরের এই ভারত বন্ধের তাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলব, এই আমার আবেদন। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করি এবং আপনাকে সবাইকে, আমাদের এখানে যারা প্রেস বার্তা করতে যারা এসছেন সে সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করি। আমি তেজিন্দর সিং বল, আমি ওয়েস্ট বেঙ্গল কিষাণ কোঅর্ডিনেশন কমিটির কনভিনার এবং আমাদের এই যে আন্দোলনটা এটা সব কালেকটিভ এফর্ট নিয়ে আমরা চলছি। আসানসোল গুরুদ্বারা কমিটি মাইনরিটির তরফ থেকে, আমাদের বানপুর গুরুদ্বারা কমিটির তরফ থেকে এবং যারা যারা এই কৃষি আন্দোলনকে বৃহত্তর করে তুলেছে পশ্চিমবাংলায়। এবং আপনারা বিগত বিধানসভার মধ্যে দেখেছেন যে এই কৃষি আন্দোলনের প্রভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে এই পশ্চিমবাংলার বুক থেকে উৎখাত করতে আমরা সাফল্য হয়েছিলাম। আবার আমরা এই চাই যে শুধুমাত্র তাদেরকে দণ্ডিত করে আমাদের কোনো আইনের মীমাংসা হচ্ছে না। আমরা চাই কেন্দ্রীয় সরকার ওই কৃষি আন্দোলন তাকে সাফল্য করে কৃষিদের নিজের দাবিগুলোকে মেনে নিয়ে এই 3টে কালো কানুন বাতিল করে এবং ওই আমাদের কৃষি সমর্থনে যে ন্যূনতম মূল্য তাকে আইনের পরিভাষা দিয়ে ওই কৃষি আন্দোলনটাকে সাফল্য করবে। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਕੰਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। फोटो ले लो जी की फतेह। आज जो हमारी यहाँ किसान विरोधी कानून जो भारत सरकार ने पारित किए हैं उसके विरोध में जो हमारा एक 27 तारीख का रोड रोको भारत बंद का ऐलान किया गया है किसानों द्वारा, उसके बारे में आज हमारी यहाँ पर एक प्रेस वार्ता हो रही है। हम लोगों ने ये तय किया है कि हमारे इस इलाके में जो नेशनल हाईवे बंद किया जाएगा वो मंगलपुर के पास लुधियाना होटल के पास में 3 घंटे के लिए 10 बजे से 1 बजे तक नेशनल हाईवे बंद किया जाएगा, ताकि लोगों को हम बता सकें कि ये गूंगी बहरी सरकार जो पिछले 1 साल से किसान भाई हम लोगों के बैठे हुए हैं आंदोलन पर, उसकी कोई बात नहीं सुन रही है। ये चीज़ जागृत करने के लिए हम लोग इस इलाके के सभी भाई बहनों को, ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, इसका इफेक्ट हर एक लोग के पास पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप तन मन धन से सब मिलकर इस प्रोग्राम में शामिल होकर इस जो हम लोगों ने नेशनल हाईवे जाम करने का प्रोग्राम तय किया है इसको सफल बनाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। हम 10 बजे तक आप सबसे विनती करते हैं 10 बजे तक लुधियाना होटल के पास आप पहुंच जाएं, ताकि ये हमारा आंदोलन सफलतापूर्वक संपन्न हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सचिव गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चीनागढ़ी, आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता चल रही है जो कि संयुक्त किसान मोर्चे के द्वारा 27 तारीख को भारत बंद बुलाया गया है। हम लोग उसके समर्थन में यहाँ पर आज प्रेस वार्ता में एकत्रित हुए हैं और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने विचार आपके समक्ष रखे हैं।
और हमारा यही कहना है कि ये गूंगी बहरी सरकार जो कि 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, उनकी बात नहीं सुन रही है और उनको जगाने के लिए, आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये बंद बुलाया गया है। हम बंगाल में पिछले 10 महीनों से लगातार प्रयत्नशील है और अलग अलग तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जब इलेक्शन का समय था हम लोगों ने उस समय भी आंदोलन किया। राकेश टिकैत जी और भी बहुत सारे वक्ता यहाँ पर आ चुके हैं और इस बार जो बंद बुलाया गया है वो हम लोग मंगलपुर में ये बंद बुलाए हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसमें आए और हमारी भारत सरकार जो कि 3 कृषि बिल लाई है जिसके विरुद्ध में हम लोग एकत्रित होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ताकि लोगों को जगाया जा सके, लोगों को बताया जा सके कि ये सरकार के जो काले कानून हैं ये पूरे भारत को गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा देश गुलाम ना हो तो हम इस बंद पर शामिल होकर अपना समर्थन करें। धन्यवाद। मैं सुरेंद्र सिंह, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बरनपुर का महासचिव और प्रोग्रेसिव फार्मर फ्रंट्स का जनरल सेक्रेटरी पश्चिम बंगाल की तरफ से आज प्रेस की मार्फत से मैं अपने इलाके के सारे लोगों को जानकारी दे रहा हूं कि 27 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो भारत बंद बुलाया गया है, आज उसके समर्थन में हम यहाँ पर बैठे हैं और हम अपने इलाके के लोगों से अपील करेंगे हाथ जोड़ के कि आप भी इस समर्थन में हमारा सहयोग करें। 27 सितंबर रानीगंज मंगलपुर के निकट हम हाईवे बंद कराएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ये हमारा समय है। आप सभी से निवेदन है, हमारे इलाके की पानागढ़ की संगत से दुर्गापुर, बराकर, कुमाडोबी, चीनाकोड़ी, उल्टी, आसनसोल, बनपुर, ध्रुव डंगाल, हर जगह के लोगों से और खास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप सब मिलकर इस जो हमारी मुहिम है इसमें आप शामिल होकर इस बंद को कामयाब बनाएं। जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 27 सितंबर भारत बंद का आह्वान किया गया है उसमें आप सब शामिल होकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं ताकि जो हमारे किसानों का जो हक है और मजदूरों का इसे हम दिला सके और भारत सरकार के जो गलत नीतियां हैं जो देश के हित के खिलाफ है उसके हम भारत सरकार की जो नीतियों के खिलाफ में हमें खड़े होकर अपनी एकजुटता दिखानी चाहिए ताकि भारत सरकार के जो लाए हुए 3 कृषि के काले कानून है इसे हम रद्द करवा सके। ये मेरी तरफ से जो प्रेस वार्ता चल रही है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनपुर का मैं एक सेवक होने के नाते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सबको रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी मीटिंग कन्वीन हुई है, राजेंद्र सिंह जी ने ऑलरेडी बोला है इसको और हम लोग ये नहीं कि यहाँ जो कमेटियाँ नहीं आई हैं हम लोग सबको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपना 27 तारीख को किसानी मोर्चे के लिए या आंदोलन के लिए जो ये चक्का जाम बोलिए या जो भी इसको एक टोकन ऑफ भारत बंद का नाम जो दिया है ये करने के लिए हम लोग सब लुधियाना होटल के बाहर रानीगंज जैसे आपको इन्होंने डिटेल दिया है वहाँ एकत्रित हो रहे हैं। तो सबको रिक्वेस्ट है कि इसमें खाली हमारे समाज की बात नहीं है, इस सबको साथ मिलकर उसको सफल बनाए और हम लोगों का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बराकर चेक पोस्ट पर नाका चेकिंग के दौरान युवक के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिसके बाद घटना स्थल पहुंची बराकर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर आगे की जांच में जुट गई। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान 46 मैगजीन के साथ 7 mm के 25 आग्नेयास्त्र बरामद किए। पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकंठम ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को इसकी जानकारी दी। कमिश्नर ने बताया कि पश्चिम बंगाल झारखंड सीमा पर नाका चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को पकड़ा गया। उसके कब्जे से 46 मैगजीन के साथ 25 आग्नेयास्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें आस मोहम्मद नाम के युवक को भी गिरफ्तार किया गया है। वो कुल्टी का निवासी बताया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर इस धंधे में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस सफलता से एडीपीसी की पुलिस गदगद है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में हथियार बरामद होने से पुलिस पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में हथियार बनाया जा रहा था, लेकिन पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। जहां एक और पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है तो वहीं दूसरी ओर पुलिस पर सवाल उठ रहा है कि पुलिस को हथियार बनाने के कारखाने की भनक क्यों नहीं है। 1.5-2 वर्ष पहले न्यामतपुर से हथियार बनाने के कारखाने का भांडाफोड़ हुआ था,
जिससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आसपास के इलाके में हथियार बनाने का कारखाना मौजूद है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में हथियार की बरामदगी हुई है तो पुलिस अब इसके जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगी। इसके लिए पुलिस ने गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर जानकारी भी जुटा रही है। नाका चोलाकाली चेकिंग करार समय একজনকে ধরেছে, ধরার পরে সন্দেহ মতো ছিল ওর মুভমেন্টস। স্যার কোন টাকার বাজেট চুরি করব, তারপরে ওকে চেক করার পরে ওর কাছ থেকে আমরা আগে যাচ্ছি 25 কানা পিছনে 7mm আর্মস পেয়েছি। এর সঙ্গে প্রায় 46 ম্যাগাজিনসও রয়েছে। আমরা এখন রিপিট করবো স্যার? একটু জোরে স্যার আপনি করে আজকে बराकावाड़ी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर शीतल नाग और टीम डीसीपी वेस्ट अभिषेक मोदी नेतृत्व झारखंड लगवा बॉर्डरे नाका चला नाका चलाकालीन একজনকে ধরা পড়েছে। ওর কাছ থেকে আমরা 25 কানা 7mm আর্মস পেয়েছি और 46 एमटी मैगजीन्स পেয়েছি। और উনি এগুলো কোথায় থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়ার কথা এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন করছি और আশা করছি কি ওনার মাধ্যমে আমরা যেখান থেকে এগুলো চুরি হয় ওই জায়গাগুলোতে আমরা রেড করে আরও সফলতা পাবো। এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশন করার পরে যা ডিটেইলস পাবো ওটা আমরা আবার আপনার সঙ্গে শেয়ার করব। বাইকে করে স্যার নিয়ে যাচ্ছিল, এটা একটা নতুন মানে আর্মস বাইকে করে এভাবে ক্যারি করছে এত বেশি পরিমাণ, এটা কি স্যার কিছু নতুন পাচ্ছেন কিছু? আমরা একটা বাইক সিজ করেছি আর এটা সত্যি কি বাইকে করে নিয়ে যাচ্ছে আর এর আগেও কিছু ধরা পড়েছে কিন্তু এত বড় পরিমাণে আমরা বাইক রাইডার কাছ থেকে সিজ করা হয়। এই লোকটি কোথাকার? এই লোকটি কুলটিবাসী আছে আর বাকি ওনার পিছনে কে আছে ওগুলো আমরা তদন্ত। স্যার কতজন ছিল? স্যার কোথা থেকে আনছিল মালটা কি খবর পেয়েছেন স্যার? এগুলো আমরা ইনভেস্টিগেশনে দেখে নেব তারপর আপনার সঙ্গে শেয়ার করে নেব। স্যার নাম দুটো ব্যক্তির নাম যা ধরা পড়েছে ওর নাম হচ্ছে কি আশ মোহাম্মদ আলিয়াস বাবলু। কোথাকার বাসিন্দা? উনি केंदुआ बाजार कुल्टी ओखानकर वासी। इसका पास कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है? अभी आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला था, एक मोबाइल मिला था, उसको लेके हम लोग। अच्छा, एक कुछ दिन पहले न्यायपुर में आर्म्स का बहुत बड़ा कारखाना मिला था, क्या ऐसा लग रहा है कुल्टी इलाके में कहीं चल रहा है इस तरह कारखाना, इस तरह बड़ा बरादमी की क्या साबित करता है? ये आप जैसे मैं पहले भी बताया था कि इन्वेस्टिगेशन में जो डिटेल्स मिलेगा वो सारे डिटेल्स आपसे शेयर किया जाए। দুজন সিভিক স্যার कंट्री में तो যেভাবে বানিয়ে দিয়েছে ওটা দেখে লাগছে। ওগুলো আমাদেরকে দেখতে হবে, ওটা ডেফিনেটলি উই উইল লুক ইনটু অল দি অ্যাসপেক্টস। সম্ভাব্য কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? झारखंडे ওটা धनबाद दिखे নিয়ে যাচ্ছিল। बराकर बॉर्डर में इस तरह का बरादमी क्या लग रहा है? इसके बाद और कुछ कड़ाई किया जाएगा यहाँ का चेकिंग का लेकर के या बॉर्डर इलाके में? डेफिनेटली এগুলো তো আমরা রেগুলারলি করতে থাকি আর একটু মজবুত করে। স্যার ধানবাদ থেকে তো আসছিল না নিয়ে যাচ্ছিল ধানবাদ স্যার? যখন একে ধরা পড়েছে ওর। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अंडाल के शंकरपुर कैंटीन में इंडिया पावर की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 320 लोगों ने अपने आंखों की जांच कराई। विजन अस्पताल के डॉक्टर एस झा के नेतृत्व में कार्यक्रम संपन्न हुआ। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शंकरपुर कैंटीन में इंडिया पावर की ओर से नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 320 लोगों ने अपने आंखों का इलाज करवाया। साथ ही जिन जिन लोगों को आंखों से देखने में असुविधा हो रही थी उन्हें चश्मा भी दिया गया। इस दौरान विजन RX हॉस्पिटल कोलकाता के डॉक्टर एस झा ने अपना योगदान दिया। शिविर का उद्घाटन पांडेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने फीता काट कर किया। इस दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इंडिया पावर इलेक्ट्रिसिटी का काम करती है, जो घर घर में इलेक्ट्रिक सप्लाई करती है और साथ में तरह तरह के सामाजिक कार्य भी करती है। शंकरपुर में नेत्र जांच शिविर का आयोजन भी इंडिया पावर की तरफ से किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि कुल 12 अलग अलग कंपनियों ने एम्बुलेंस हम लोगों को स्पॉन्सर किया था, जिनमें सबसे पहले इंडिया पावर ने ही स्पॉन्सर किया था। इंडिया पावर सामाजिक कार्य करने में हमेशा ही आगे रहती है। इस दौरान रामचरित्र पासवान, वीर बहादुर सिंह, इंडिया पावर के वाइस प्रेसिडेंट टेक्निकल सुबीर दास, महाप्रबंधक SR पार्थो चट्टोराज,
सहायक प्रबंधक रामा प्रसाद तिवारी, मानस बनर्जी, अरिंदम कुंडू, संजय भट्टाचार्य उपस्थित थे। আমার সঙ্গে ইন্ডিয়া পাওয়ারের প্রথম যোগাযোগের সাহেব এবং যারা আমি মামা বলে ডাকছি, তিনি আমাদের সম্পর্কটা বলে দিলে সবাই মামা বলবে। তো এত সাধারণভাবে মিশে আছে, আমি ওনার পরিচয়টা দিচ্ছি না ওনার নিরাপত্তার জন্য, কারণ সবাই তাহলে আপনার ফোন নাম্বার নিয়ে দিদি জ্বালাবেন। যাই হোক, পার্থবাবু আছেন ইন্ডিয়া পাওয়ারের প্রায় আজকে ওনাদের সিএসআর স্কিমের তাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার কর্মচারীরা প্রত্যেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন। ইন্ডিয়া পাওয়ার হল একটা বিদ্যুৎ কোম্পানি যারা বাড়িতে বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করে। তো তারা কিন্তু ইতিমধ্যে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় আমাদের হৃদয়েও ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা। ইতিমধ্যেই এরা আমাদেরকে 12টা অ্যাম্বুলেন্স বিভিন্ন কোম্পানি স্পন্সর করেছে সিএসআর স্কিমে। ফার্স্ট অ্যাম্বুলেন্স আমাদেরকে স্পন্সর করেছে ইন্ডিয়া পাওয়ার। এরা আমাদেরকে 100 ফুটবল দিয়েছে। আমাদের এই ছেলেরা, আপনারা জানেন যে আমরা বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় তার স্বপ্ন যে বাংলার ছেলেরা যারা মাঠে যাবে তাদের পায়ে বল থাক। আমরা এই নীতিকে, এই আদর্শকে অনুসরণ করে আমরাও পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভায় প্রত্যেকের পায়ে বল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। এই বলের যে আমাদের সঙ্গে পাশে আমাদের কো পার্টনার হিসেবে এসছেন ইন্ডিয়া পাওয়ার, তারা আমাদেরকে 100 বল দিয়েছেন এবং 100 বল আমরা বিভিন্ন ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছি। আজকেও এই একটা মহৎ কার্য, সেটা হলো যে চক্ষু পরীক্ষা এবং চক্ষু পরীক্ষার পর তাদের চশমা দেওয়া হবে বিনা পয়সা। এটা খুব ভালো উদ্যোগ। আমরা অনুরোধ করব ইন্ডিয়া পাওয়ারকে যে আমার বিধানসভা 2টো পার্ট, একটা পাণ্ডবেশ্বর ব্লক, একটা দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক। আপনারা যদি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক যেগুলো যেমন শহরাঞ্চল, আমাদের লাদোয়া প্রতাপপুর এই অঞ্চলগুলো হলো কৃষি অঞ্চল। বিনা নিঃশুল্ক চক্ষু চোখ দেখা এবং তার সঙ্গে বিনামূল্যে চশমা বিতরণ, এটা আমরা করছি স্থানীয় মানুষদের জন্য, স্থানীয় মানুষের উপকারের জন্য। ইন্ডিয়া পাওয়ার আমরা চিরকালই বিদ্যুৎ বিতরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষের পাশে থাকি। তাদের যতটা সম্ভব আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, যেমন চোখ যেরকম অত্যন্ত এসেন্সিয়াল একটা অর্গান, এটাকে দেখা, এটাকে সুস্থ রাখা, সেই জন্য এই কাজটা আমরা করে করেছি এবং মোটামুটি 300 জন নথিভুক্ত হয়েছে। তো আমরা আশা করি প্রপার ট্রিটমেন্ট আমরা করতে পারবো, এডুকেট করতে পারবো যে ওখানে কী হলো না হলো, তার পরবর্তী সময়ে এরপরে যদি কোনো কিছু করতে হয় সেরকমভাবে একটা গাইডেন্স। এটা আমরা মনে করি যে ইন্ডিয়া পাওয়ারের আমাদের চিরকালের ঐতিহ্য চাই, মানুষের সঙ্গে মানুষের পাশে। বিভিন্ন দেখবেন আমরা অ্যাডিং পাওয়ার টু লাইফ বলি, শুধু ইলেকট্রিসিটি না, সেই সঙ্গে সত্যিকারের আমরা মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করি, করতে চাই। আজকে এই জিনিসটা আমরা এই ক্যাম্পটা অ্যারেঞ্জ করেছি। আশা করি স্থানীয় লোকরাও উপকৃত হবে। এরকম ক্যাম্প আমরা কন্টিনিউয়াস করছি। এছাড়া নানা রকম আমাদের প্রোগ্রাম আছে, সামাজিক আমরা সিএসআর বলবো, কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটি। তার মধ্যে এটা একটা আমাদের সিগনেচার প্রজেক্ট, আরও অনেক কিছু আছে। আপনারা জানেন আমরা এক এক করে সবই করি। আমার নাম সুবীর কুমার দাস, আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট টেকনিক্যাল, ऑपरेशनल हेड कंट्रोल एंटायर हमारे विद्युत परिषद। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वेस्ट बंगाल मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर बांकुड़ा जिला स्थित स्कूल डांगा के एबीटीए हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। वेस्ट बंगाल मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की प्रतिष्ठा दिवस के उपलक्ष्य पर बांकुड़ा के स्कूल डांगा एबीटीए हॉल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
पिछले 1 साल से कोरोना महामारी की वजह से रक्त संकट गहरा गया है। रक्त की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार की तरह ही हर एक संस्थाएं आगे आकर रक्तदान करवा रही है। वेस्ट बंगाल मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन की तरफ से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बांकुड़ा शहर के सीटू अध्यक्ष प्रदीप मुखर्जी, ब्लड डोनर एसोसिएशन के अध्यक्ष विप्रदास मिदा, विशिष्ट समाज सेवी शिवदास गोस्वामी, WBMSU संगठन के अध्यक्ष रुद्रनील बनर्जी, सचिव विप्लव बनर्जी उपस्थित थे। इस रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया, जिसे बांकुड़ा सम्मेलनी मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक में सौंप दिया गया। দেখুন আমাদের এই রক্তদানের যে শিবির, সেই শিবিরের আয়োজনের পিছনের মূল কারণ হলো আমাদের যে সর্বভারতীয় সংগঠন তথা FMRI এবং আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে শাখা WBMSRU ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল সেলস অ্যান্ড রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা বাঁকুড়া জেলা কমিটি আজকে এই বিশেষ রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছি। শুধু এই বছরই নয়, প্রতি বছরই আমরা এই প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আমরা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে থাকি। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের যে বিভিন্ন সদস্যরা রয়েছেন তারা এসে আমাদের যে সমাজে যে রক্তের চাহিদা, আমাদের সমাজে যে রক্তের প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ্য করেছি মেডিকেল ফ্যাটার্নিটির সাথে অ্যাসোসিয়েশন থাকার উপলব্ধি করেছি আমরা যে রক্তের যে প্রয়োজনীয়তা আমাদের দ্রুত দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয়তা পড়ে, তারই কিছুটা ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্য পূরণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা আমাদের এই অনুষ্ঠান করে থাকি। কাজেই আমাদের এই রক্তদান সমাজের জন্য, আমাদের এই রক্তদান প্রতিটি সেই সমস্ত মানুষের জন্য যাদের রক্তের প্রয়োজন ভীষণ। আমরা তাই অনুরোধ যে শুধু আমার সংগঠনের পক্ষ থেকেই নয়, আমার সংগঠনের তরফ থেকেই নয়, আমার সংগঠনের সাথে সাথ মিলিয়ে আরও বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসুক রক্তদাতাদের সংখ্যা, ভরে উঠুক আমাদের রক্তের চাহিদা, যাতে আমরা আমাদের সমাজের কিছুটা হলেও আমরা পার্ট হয়ে উঠতে পারি। এই WBMSRU তথা আমাদের সর্বভারতীয় সংগঠন FMRI এর পক্ষ থেকে, বাঁকুড়া জেলা কমিটির পক্ষ থেকে আমি সম্পাদক বিপ্লব ব্যানার্জি তাই প্রত্যেককে সাদর আহ্বান জানাই এই রক্তদান শিবিরে যোগদান করার জন্য এবং যিনারা আমাদের এই রক্তদান। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा शहर में विद्युत परिसेवा को बहाल करने को लेकर बांकुड़ा के सोनामुखी विधायक दिवाकर घोरामी ने विष्णुपुर डिविजनल मैनेजर से मुलाकात की और उन्हें लोगों की समस्या से अवगत कराया। बिजली सप्लाई से परेशान लोगों की शिकायत लेकर सोनामुखी विधायक ने विभागीय अधिकारी से मुलाकात की। सोनामुखी विधानसभा इलाके के लोगों के लिए लोड शेडिंग परेशानी का कारण बन गया है। आरोप है कि हर एक दिन 24 घंटे में से 14 घंटे लोड शेडिंग का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। विद्युत परिसेवा से वंचित रहना पड़ रहा है। लोगों की शिकायत है कि किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था हेतु सबमर्सल लगाने के लिए विद्युत विभाग से इलेक्ट्रिक लाइन की अनुमति भी नहीं दी जा रही है। इसलिए लोगों की मांग विभागीय अधिकारी तक पहुंचाने के उद्देश्य से सोनामुखी के विधायक दिवाकर घोरामी द्वारा विष्णुपुर डिविजनल मैनेजर से मुलाकात की गई। এই বিক্ষোভ মূল কারণ হচ্ছে কি অস্থায়ী যারা আছে তাদের স্থায়ীকরণের দাবিতে, শূন্য পদগুলি পূরণের জন্য এবং ডায়ারনেসের জন্য যারা মৃত্যুবরণ করেছে তাদের পরিবারকে চাকরি দেওয়ার জন্য। এইসব দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পদগুলো আছে সেগুলো এখনো পূরণ হয়নি এবং তাছাড়া সারা ভারতবর্ষে যে কৃষক সভার যে ধর্মঘটের অবস্থান করেছে সেটা আমরা সমর্থনের পক্ষে আমরা যে অবস্থানটা অবস্থান করি এবং CIT এই দুটো ইউনিয়নে আছে। আরও পরে বৃহত্তর আন্দোলনে যেতে হবে, আন্দোলনের প্রশাসন অনুযায়ী আরও বৃহত্তর আন্দোলন যেতে হবে। আমার নাম সনাতন কর্মকার। আমি CIT সংগঠন। প্রধানত হচ্ছে দুটো বিষয় আছে। একটা হচ্ছে যে বাঁকুড়া পৌরসভাতে দীর্ঘদিন 2011 সাল থেকে ডাইন হার্নেসের একজন অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছে না। এরকম কেস আছে 82 জন। 82 জনের মধ্যে 40 জনের ইনকোয়ারি হয়ে গেছে, অর্থাৎ DLB, এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং চেয়ারম্যান তারা বলেছেন যে এরা হচ্ছে যে এন্টাইটেল, কিন্তু আজ পর্যন্ত তারা 11 সাল থেকে এরা হচ্ছে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট পায়নি। এই একটা দাবি আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অস্থায়ী এবং 100 দিনের কাজে যারা আছে কাজ করছেন, এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে কাজ নেই, তারা কাজ করছেন কিন্তু পেট ভরছে না, বেতন এতই কম যে তাদের সংসার চলছে না। অথচ সরকারের যে নিয়ম আছে, নির্দেশ আছে লেবার ডিপার্টমেন্টে স্কিল্ড আনস্কিল্ড যে বেতন, সেই বেতন এরা দিচ্ছে না। স্বাভাবিকভাবেই তাদের অস্থায়ীদের বেতন বৃদ্ধি এবং হচ্ছে যে এই পে কমিশনে যারা পার্মানেন্ট স্টাফ তাদের রিটায়ারমেন্টের পর গ্র্যাচুইটি। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, PB न्यूज।
आसनसोल के चैम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में आरोग्य धाम न्यूरोथेरेपी चिकित्सा की तरफ से न्यूरोथेरेपी फ्री जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने अपना इलाज करवाया। आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भवन में आरोग्य धाम न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र के द्वारा एक न्यूरोथेरेपी फ्री जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों के साथ साथ आम लोगों के भी स्वास्थ्य परीक्षण की गई। जांच कराने आए लोगों में उत्साह और खुशी देखी जा रही थी। कुछ लोग तो बिल्कुल ठीक होकर जाते हुए देखे गए। इस तरह के शिविर से आम लोगों को बहुत ज्यादा ही लाभ मिल रहा है। सभी ने चैम्बर की भूरी भूरी प्रशंसा की। मौके पर चैम्बर के मुख्य आयोजक सचिव शंभुनाथ झा, आरोग्य धाम के अशोक सिंह राय, रोनी मुखर्जी, सतपाल सिंह, विनय शर्मा, राजू अग्रवाल और संतोष दत्ता मौजूद थे। मिलेंगे ना 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 समय मेरा खबर छूट जाएगा सारे। आज हम लोग आसनसोल चैम्बर ऑफ कॉमर्स पे न्यूरोथेरेपी का एक कैंप किए हैं यहाँ पे, जो बहुत ही सफल हुआ है कैंप और बहुत सारे तादाद में लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और इससे हमारे चैम्बर के जो सदस्य प्लस आसनसोल के जो जनगण हैं वो काफ़ी इससे लाभ उनको मिल रहा है। और हम लोग चाहते हैं इस तरह का कैंप बराबर हो, जिससे यहाँ के लोग स्वस्थ रहें, और अगर लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा आसनसोल भी हमेशा स्वस्थ रहेगा। আজকে নিউরোথেরাপি ট্রিটমেন্ট এখানে ফ্রিতে হচ্ছে। চেম্বার অফ কমার্সের তরফ থেকে ওনারা আজকে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে ক্যাম্প লাগিয়েছে। তো বিনা ওষুধে বিনা মেডিসিনে যে কোনো রোগের ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এখানে। लगभग 50-60 পেশেন্ট এসেছিল। ক্রনিক ডিজিজ অনেক ক্রনিক ডিজিজ ছিল, আর্থারাইটিস, স্পন্ডেলাইটিস, হার্টের পেশেন্ট ছিল, কিডনি পেশেন্ট ছিল। তো মোটামুটি রেসপন্স খুব ভালো আছে। আমরা দুর্গাপুর থেকে এসেছি। আসানসোলে আমাদের সেন্টার চালু হয়ে গেছে। আসানসোলে আপনার মুরগাসোলে আমাদের সেন্টার আছে। আপনারা আসুন, এর লাভ উঠান। কতজন আজ পেশেন্ট দেখলেন? আজকে এখন অবধি ওই 52-53 মতন হলো, 52-53 মতন হলো। দেখার কত 70 বুকিং আছে। আপনার নাম পরিচয়? सुकुमार सिंह राय, न्यूरोथेरेपिस्ट। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। वेतन वृद्धि सहित बोनस की मांग पर बांकुड़ा नगर निगम का अस्थायी कर्मी और स्थायी कर्मियों ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। सीपीआईएम श्रमिक संगठन की तरफ से बांकुड़ा नगर निगम का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बांकुड़ा नगर निगम के 100 से अधिक अस्थायी कर्मी और स्थायी कर्मी काफी दिनों से न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं। इन लोगों को 180 रुपए से लेकर 130 रुपए तक की दैनिक मजदूरी दी जा रही है। कर्मियों का कहना है कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, तो दूसरी तरफ महंगाई की मार भी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में वेतन नहीं बढ़ने से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार वेतन वृद्धि की मांग पर बांकुड़ा नगर निगम के अस्थायी कर्मियों ने घेराव कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि शारदीय उत्सव दुर्गा पूजा आने वाला है, इसलिए हम लोगों को न्यूनतम बोनस भी दिया जाए। कोरोना महामारी के वक्त भी अस्थायी कर्मियों ने अपनी परिसेवा दी है। आंदोलन कर रहे आंदोलनकारियों का कहना था कि अगर फिर भी नगर निगम द्वारा हमारी मांगे नहीं मानी गई तो फिर बृहत्तम आंदोलन पर हम उतरेंगे। इसके साथ ही नगर निगम द्वारा दुर्नीति का आरोप भी उठाया गया। सीटू की तरफ से बांकुड़ा जिला सीपीआईएम जिला अध्यक्ष अजीत प्रति ने कहा कि नगर निगम का काम है नागरिकों को स्वच्छ परिसेवा प्रदान करना, लेकिन नगर निगम अपना काम नहीं कर रही है। कर्मचारी मर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके परिवार वालों को नौकरी नहीं मिल रही है। स्थायी कर्मियों को ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड को लेकर अंधकार में रखा जा रहा है। রাস্তা অবরোধ করলাম একটাই কারণ যে আমরা ওয়ার্ডে যারা কাজ করে তাদের 180 টাকা বেতন। তো 180 টাকা বেতন তো ঠিকমতো সংসার তাদের চলে না। তারা সকালবেলা বেরিয়ে যায়, 50 টাকা খরচ হয়, 130 টাকা মাইনা পায়। তাহলে ওই মাইনাতে কী করে চলবে আমাদের সংসার? চলবে কী করে? আজ তো আমরা বছর বছর ছেলে মেয়ের জন্য আমরাও চিন্তা করছি যে আমাদেরকে
500 টাকাও যদি আমাদেরকে বোনাস দেয় তাহলে আমরা পৌরসভার থেকে এত নোংরা ঘাটছি আর ঘাটছি আমরা, কিন্তু 500 টাকাও যদি আমরা বোনাস পাই সেটাও আমরা ভাবছিলাম যে হ্যাঁ এই বোর্ডে আমাদেরকে হয়তো করবে। তার জন্য এই আন্দোলন আমাদের ডাকা হয়েছে। তার জন্য আমাদের ওয়ার্ড কমিটি যারা আছে সমস্ত যে ছেলেরা কাজ করে তারা একটাই দাবি করেছে যে আমাদের বেতন বাড়ুক। এই কারণে আমরা এখানে আসা। তার জন্য তাদের জন্য কাজ করতে হয়, ড্রেন পরিষ্কার করতে হয়, জবরা পরিষ্কার করতে হয়, 180 টাকা বেতন আমরা চাইছি। আমাদের যেরকম সেলকুটারে যেরকম আমাদের আছে, যে বেতন আমাদের আছে সেই বেতনটা আমরা যেমন পেলে আমরা শান্তি হয়। যেমন আমরা দাবি না মানলে আমরা একটা আন্দোলনে আমরা থাকতে হবে, যে আমাদেরকে আন্দোলন করছে আমাদের ওদের পেছনে থাকতে হবে। আমার নাম মন্টু সিকদার। আজ মানে সিপিএম 34 বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গটাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আজ ওরা মানে কি বলবো খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাইছে। 34 বছর ধরে ওরা কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি 3.5 লাখ টাকার উপর করতে পারলো না। আমাদের মামাটি মানুষের সরকার এসে কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি রিটায়ারমেন্টের পর 7 লাখ টাকার উপর স্যাংশন করেছে। আমরা ওদের বলেছি যে আমাদের মামাটি মানুষের সরকার যখন চায় আমরা অবশ্যই সে কর্মচারীদের দেওয়া হবে, এবং তার ব্যবস্থা আমরা করেছি, যেটা সিপিএম 34 বছর ধরে করতে পারেনি। সিপিএম 34 বছর ধরে মজদুরদের নাকে খত দিয়ে কাজ করিয়েছে জোর করে। তাদের সময় ওদের মজদুরদের পার ডে কত বেতন ছিল, আর এখন মামাটি মানুষের সরকারের পার ডে বেতন কত সেটা ওদেরকে একবার জিজ্ঞাসা করুন যে কত তাদের বেতন। আজ আমাদের মজদুরদের বেতন 100 ডে, একে কেন্দ্রীয় সরকার 100 ডে টাকা দিচ্ছে না। আমাদের সরকার মামাটি মানুষের সরকার যেমন করে হোক 100 ডেজের টাকা দিচ্ছে, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের লেবারদের স্যালারি দিচ্ছি। এবং সরকার এই লেবারদের সুবিধার জন্য 3টে ক্যাটাগরিতে লেবার ভাগ করেছে, যেটা হচ্ছে স্কিল্ড লেবার যারা পার ডে 416 টাকা সামথিং পাবে, একটা হচ্ছে সেমি স্কিল্ড লেবার, আর একটা হচ্ছে আনস্কিল্ড লেবার, ওটা দক্ষ, অর্ধদক্ষ এবং অদক্ষ। এই 3টে শ্রেণীকে লেবারকে ভাগ করেছেন, এবং তাদের সেই হিসাবে মামাটি মানুষের সরকার তাদের মজুরিও পার ডে কত হবে সেটা ঠিক করে দিয়েছে। তবে কখন ওরা বাজার গরম করার জন্য, যেটা সিপিএমের মূল নীতি, যে সমস্ত কিছু হয়ে যাওয়ার পর মানুষকে বোকা বানাবার জন্য ওরা আন্দোলনে নামে। যখন আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমাদের সরকার চিন্তা ভাবনা করছে যে লেবারদের আরও কিছু পয়সা দেওয়া দরকার, আমরা চিন্তা ভাবনা করছি, আমরা সরকারি কর্মচারীদের গ্র্যাচুইটি বেশি দেওয়ার চেষ্টা করার চিন্তা ভাবনা করছি, তখন ওরা ওদের স্বভাব মতন, যেটা 34 বছর ধরে ওরা করে এসছে, সেই স্বভাব মতন ওরা আন্দোলনে নেমে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করছে। পৌরসভা ভোটের আগে ওদের যে অস্তিত্ব নেই, সেই অস্তিত্বটা জাস্ট জাগাবার চেষ্টা করছে। অসম্ভব ব্যাপার, করতে পারে না। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবিক মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদর্শে বিশ্বাসী, না হলে আমরা ওদের এখানে बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, बेसन, छातू और डालिया। एग्रो फ्रेश प्योर, फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर, इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, अपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি-শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। काजोड़ा एरिया के काली मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, जिसमें 131 कुमारी कन्याओं ने कलश यात्रा निकाली। ये कलश यात्रा बनियाडीह तालाब से जल भरकर वापस यज्ञ स्थल पहुंचकर समाप्त हुई। काजोड़ा एरिया के बनियाडीह ग्राम में काली मंदिर का पुनरुद्धार और पुनः प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 131 कुमारी कन्याएं शामिल हुई। कलश यात्रा मंदिर प्रांगण से गाजे बाजे के साथ शुरू हुई और बनियाडीह मोड़ होते हुए बनियाडीह तालाब पहुंचकर जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल पर गई। इस पुनरुद्धार प्रतिष्ठा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बांकुड़ा से पुरोहितों का दल पहुंचा हुआ है। पुनरुद्धार कार्यक्रम में जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह और पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती पहुंचे। इन दोनों ने मंदिर में माथा टेका। नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने पुरोहितों के दल को दक्षिणा के रूप में धनराशि भेंट की। इस दौरान विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि बनियाडीह के लोगों के वोट से मैं विधायक बना हूं, इसलिए यहाँ के जनता जनार्दन का जो आदेश होगा उसकी मांग को पूरा करने के लिए मैं बाध्य हूं। मैं बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह को भी इस कार्य में अपना भागीदार बनाता हूं। प्रधान के द्वारा ही सभी काम पूरे होंगे। इसके अलावा काली मंदिर कमेटी को 1 लाख रुपए का अनुदान देने की भी उन्होंने घोषणा की। इस अवसर पर बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह, संदीप सरकार, उत्तम मिर्धा, धर्मेंद्र पासवान, छोरा ग्राम पंचायत के उप प्रधान गुरु प्रसाद चक्रवर्ती, श्याम सुंदर राजभर, पप्पू सिंह, वासुदेव राणा, गौरव पाल, उप प्रधान सुखदा हेमब्रॉम, रूपक चक्रवर्ती, राजकुमार पाल मुख्य रूप से मौजूद थे।
বাপু ভাই আছেন, শামসুন্দর দা আছেন, আপনাদের প্রধান वीर बहादुर सिंह जी है, हमारे धर्मेंद्र पासवान जी है, गौरव है, हमारे पंचायत समिति का मेंबर उत्तम मिर्जा है, हमारे छोड़ा ग्राम पंचायत का उपप्रधान ये आधा बहुला का भी है, हाँ हमारे गुरुप्रसाद जी है, गुरुप्रसाद चक्रवर्ती এবং এখানকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বাসুদেব রানা আছে, আমাদের সঙ্গনী আছে, আমাদের চঞ্চলা আছে, উপপ্রধান সুফলা হেমরাম আছে, কাকলি আছে, হ্যাঁ আরো ইতু আছে, চঞ্চলা আছে এবং আমার অত্যন্ত কাছের ছেলে দীর্ঘদিন আমার সঙ্গে থাকা পাপু সিং, পাপু আমার সঙ্গে আছে এবং श्री सिंह जी आছেন। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। सारा भारत किसान सभा की ओर से आगामी 27 सितंबर देश भर में हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसका समर्थन वामपंथी संगठन कर रहे हैं। इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए बल्लभपुर सीपीआईएम पार्टी कार्यालय से रैली निकाली गई। जामुड़िया में 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक सीटू के होने वाले राज्य सम्मेलन तथा आगामी 27 सितंबर को सारा भारत किसान सभा की ओर से आहूत देश भर में हड़ताल को सफल बनाने के लिए सीटू द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। किसान सभा की ओर से कृषि कानून को रद्द करने, विद्युत बिल हटाने, श्रम कोड रद्द करने की मांग को लेकर रानीगंज के बल्लभपुर पार्टी कार्यालय से सीपीआईएम की तरफ से एक रैली निकाली गई, जो बेलुनिया अस्पताल के समीप से शुरू होकर बल्लभपुर बांसतल्ला मोड़ में जाकर समाप्त हुई। अपने वक्तव्य में पूर्व विधायक रुनु दत्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, कृषि कानून लागू कर देश भर के किसानों की अवस्था बदहाल कर दी है। केंद्र सरकार सीधा कॉरपोरेट क्षेत्र को लाभ पहुंचा रही है। केंद्र सरकार की नीति के खिलाफ 27 सितंबर को देश भर के 500 कृषक संगठन हड़ताल करेंगे। पिछले 10 महीने से बीजेपी के कृषि बिल के खिलाफ किसान आंदोलन पर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। आगामी 27 सितंबर की इस हड़ताल को सफल बनाने के लिए कृषक सभा के साथ ही सीटू हर संभव कोशिश कर रही है। इस रैली में सीटू नेता हेमंत प्रभाकर, शाश्वती मित्रा, कमलाकांत पाल मुख्य रूप से उपस्थित थे। কর্মসংস্থান করতে হবে, কলকারখানা চালু করতে হবে। কলকারখানার বাইরে বেকার ছেলেরাও ভালো নেই, আর কলকারখানার ভিতরে যে মজুর আছেন তারাও বাইরে নয়। আজকে পেপার মিল কারখানাতে প্রায় 100 বেকার ছেলের কাজ পাওয়া উচিত। আপনি যাকে খুশি ভোট দিয়েছেন দিন, কিন্তু বেকারত্বের যন্ত্রণা সবার সমান। দুটো এমন অপদার্থ সরকার যারা গন্ডগোল ছাড়া সরকার চালাতে পারে না। আমরা শুরু থেকে কি পৌর এলাকা কি পঞ্চায়েত এলাকা আমরা ভ্যাকসিনের নিয়ে আমরা আন্দোলন করেছি। আজকে ভ্যাকসিন এখনো বহু মানুষ ভ্যাকসিন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমাদের দাবি স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমাদের এলাকাগুলোতে যারা আইসিডিএস এ কাজ করেন সরকারি কর্মচারী, দলবাজি বন্ধ করে তাদেরকে কাজে লাগিয়ে বাড়ি বাড়ি ভ্যাকসিন দেওয়ার দাবি জানিয়েছি। আমরা মিউনিসিপ্যালিটির বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে কৃষক সভা এবং সিআইটিউ যৌথভাবে তারা লড়াই করেছে। আজকে এই মিছিলে আপনারা দেখেছেন আমাদের প্রাক্তন বিধায়ক রুনু দত্ত সিআইটিউর নেতা জেলার তিনি হেঁটেছেন, কৃষক নেতা কমরেড আজাদী প্রসাদ তিনি হেঁটেছেন। আমরা যারা এই মিছিলে সামিল হলেন প্রত্যেককে আমরা অভিনন্দন লাল সালাম জানাচ্ছি। কি দাবিতে আমাদের মিছিল? আজকে দুটো সরকার চলছে, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার। হু করে জিনিসের দাম বাড়ছে, ধারাবাহিকভাবে লড়াই করেছি। এই সরকারের আমলে এক সময় 200 টাকা কিলো লঙ্কা খেতে হয়েছে। চাল ডাল থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম লাগাম ছাড়া মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি। আমাদের দাবি সার্বজনীন রেশন ব্যবস্থা। শুধু 2 কিলো 5 কিলো নামে ভাওতা দিলে হবে না, আমাদের দাবি 10 কিলো করে খাদ্যশস্য দিতে হবে। আমরা বলেছি মানুষকে যে মহামারী চলছে, আপনারা ভোটের সময় বলেছিলাম জিতেंगे তো ঘর মে যাকে টিকা দে দেंगे। জেতার পর হাওয়া কোন পার্টির লোককে দেখা যাচ্ছে না, বিক্রি করা হচ্ছে। এবং এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে আজকে শ্রমবিল যেটা এসছে, আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় 44টা
শ্রমবিল ছিল যা শ্রমিকদের রক্ষা করত, কোর্টে যাওয়া যেত, বিচার পেত, আজকে সেগুলোকে হচ্ছে যে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 4টি শ্রমবোর্ডে নিয়ে আসা হয়েছে। স্ট্রাইক করার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হবে না, 300 লোকের নিচে যে কারখানায় কাজের শ্রমিকরা তাদের কোনো আন্দোলন করা যাবে না, কোনো ডিমান্ড করা যাবে না, 12 ঘন্টা করে কাজ করতে হবে। এগুলো পার্লামেন্টে পাস হয়ে গেছে। সবচেয়ে মজার বিষয়, আপনারা সবাই জানেন, কাগজ পড়েন, এবার পার্লামেন্ট একটা ইতিহাস সৃষ্টি করলো। বিল পাস হলো, অনেকগুলো বিল পাস হয়ে গেল, কোনো আলোচনা হলো না। এই প্রথম স্বাধীনতার পর পার্লামেন্টে বিল পাস হচ্ছে, কোনো আলোচনা হচ্ছে না, আলোচনা করতে দেওয়া হচ্ছে না। বিরোধীরা যখন চিৎকার করছে মার্শালরা, আপনারা জানেন পার্লামেন্টের ভেতর পুলিশ থাকে, তাদের মার্শাল বলা হয়। সেই মার্শালরা হচ্ছে গিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে টেনে বের করে থেকে 2 তারিখ পর্যন্ত জামুড়িয়াতে আমাদের CI2 সম্মেলন হচ্ছে গোটা পশ্চিমবাংলা। এখন হচ্ছে এই সম্মেলনে কি হবে? অনেকের প্রশ্ন হচ্ছে সম্মেলন মানে হচ্ছে কিছু মানুষ আছে, খাওয়া দাওয়া হয়, হইহুল্লোড় হয় আর চলে যায়। আমরা বলছি তা নয়। আপনারা শুনেছেন যে আমাদের রাজ্যের শিল্প পরিস্থিতি, বিশেষ করে আমাদের জেলার পশ্চিম বর্ধমানের শিল্প পরিস্থিতি খুব খারাপ। আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে DPL প্রায় বন্ধের মুখে যাচ্ছে, ASP বন্ধের দিকে যাচ্ছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PB न्यूज। रानीगंज के 34 नंबर वार्ड स्थित सियारसोल राजबाड़ी मोड़ से सियारसोल गांव तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू किया जाएगा। गुरुवार रानीगंज विधायक तापस बनर्जी ने 43,27,251 की लागत से तैयार किए जा रहे सड़क का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। আমরা এখন আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি শ্রী অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়, আপনাকে আমরা বরণ করে নেব। প্রদীপ দেখতে পাচ্ছি আসানসোল কর্পোরেশনের মাননীয় প্রশাসক শ্রী অমরনাথ মঞ্চে আসার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। চালাকিটা একটু কম করি। আমার খুব দুঃখ লাগলো, খুব খারাপ লাগলো। কাজের টেন্ডার বেরিয়ে গেছে। স্যার দীর্ঘদিন এই রাস্তাটা খারাপ ছিল। তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বিধায়ক আপনারা নির্বাচিত করেছেন, আপনাদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি উন্নয়নের প্রয়াসে মেতে উঠেছেন। কয়েকদিন আগে বিভিন্ন জায়গায় লাইটের ব্যবস্থা করলেন। আজকে এই রাস্তাটার শুভ উদ্বোধন হবে। সেই উদ্বোধনে আপনাদের সকলের হাতের স্পর্শ থাকবে। সকলেই চাইছেন আপনারা সুন্দরভাবে এই রাস্তাটা যেন বের হয়। আমি যারা এখানকার বাসিন্দা এবং যারা থাকেন তাদের আপনারা বলবো যে আপনারা এইটুকু কমসে কম সাধারণ মানুষকে বলবেন যে রাস্তার উপরে কেউ যেন গাড়ি ঘোড়া না দাঁড় করায়, তার বাড়ির জলটা যেন রাস্তার উপর ফেলে না দেয়। তাহলে দেখবেন রাস্তাটা সুন্দর থাকবে এবং অনেক দিন দীর্ঘস্থায়ী থাকবে। এখানকার আপনাদের রাস্তা, আপনাদের রানীগঞ্জ, আপনাদের শহর, আপনাদের ভালোবাসার শহর, শৈলজানন্দের শহর, কাজী নজরুল ইসলামের শহর। সদ্যও বিভিন্ন মানুষ, বিগত দিনের অনেক বড় বড় মানুষ এই শহরে বিভিন্ন রকমভাবে বসবাস করে গেছেন। তাদের ইতিহাস রয়েছে, তাদের কল্পনা রয়েছে, তাদের ভাবনা রয়েছে। সেই কল্পনা ভাবনাগুলোকে বাস্তবায়িত করার জন্য কিন্তু আজকে আপনাদের মধ্যেখান দিয়েই হাত ধরে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে আমরা উন্নয়নের কাজে এগিয়ে যাচ্ছি। আগামী দিনে আপনাদের সহায়তা কামনা করে আপনাদের দীর্ঘদিন আমি তো নির্বাচনের দাঁড়াও বলে আসি, তার আগে অনেকদিন থেকে কাঞ্জিলালের বাড়িটা আসা যাওয়া, সেই রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে আসতাম। তো আমার মনে হয়েছিল যদি নির্বাচনে দাঁড়াবার পর
যদি এখানকার মানুষ আশীর্বাদ পায়, ঠাকুরের আশীর্বাদ পায়, মায়ের আশীর্বাদ পায়, গুরু মহারাজের আশীর্বাদ পায়, তাহলে এই রাস্তাটা প্রথম আমার হাতে নিতে হবে, সেটা মনে মনে ভাবনা ছিল। এবং আপনার সেকেন্ড মে কবে রেজাল্ট বেরিয়েছে? সেকেন্ড মে রেজাল্ট বেরিয়েছে। বেরোনোর পর ওই একটু 2-4 দিন যা সময় লাগে, কারণ সেকেন্ড মে বেরোবার পর তো আমি আর এডিটির চেয়ারম্যান সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়নি, একটা প্রসেস লাগে, মন্ত্রিসভা করতে হয়, তার একটা সেই সিদ্ধান্তের পর 4-6 আমরা টেন্ডার ফ্লোট করেছি, মানে 4 জুন। তারপর টেন্ডার ফ্লোট করার পর এই রাস্তাটা প্রথম হয়েছে, টেন্ডার ফ্লোট করার পর তারপর টেন্ডারটা ম্যাচিওর করেছে, তারপর বিভিন্ন প্রক্রিয়া থাকে এবং আমরা ওয়ার্ক অর্ডার অনেক আগেই দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু কাজটা শুরু করতে পারছিলাম না। এবারে অতি বর্ষণের জন্য প্রচণ্ড বর্ষণ শুরু হয়েছে, রোজইভাবে আজ করবো কাল করবো। গত সপ্তাহে আমাদের সঙ্গে কথা বলে একটা দিন ফিক্স করেছিলাম যে এইখানে কাজটা শুরু করবো, নারকেল পাঠানো, যে আমাদের মাঙ্গলিক প্রথা আমাদের ধর্মের আছে, সে মাঙ্গলিক প্রথা অনুযায়ী কাজটা শুরু করবো। তারপর দেখলাম এত বৃষ্টি পড়ছে, কাজটা পিছিয়ে দেওয়া হলো। আজকেও ধরুন হয়তো বর্ষা আসতে পারে, তার মধ্যেও আমরা কাজটা আজকে শুরু করলাম এবং 3 মাসের মধ্যে কাজ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पीबी न्यूज। नमस्कार।